Levántala hacia arriba lift it up, y diga conmigo, esta es mi Biblia. and say with me, this is my Bible. Y yo soy exactamente lo que ella dice que soy. And I am exactly what she says I am. Y esta tarde he venido preparado y decidido And in this afternoon I have come prepared and decided para no aceptar to not accept que alguien me diga for anyone to tell que me yo soy menos that I am less de lo que mi Biblia dice que soy. of that which my Bible says I am. Ella dice que soy cabeza y no cola, She says that I am head and not tail, que estoy encima y no debajo, that I am above and not under, que no pido prestado sino que presto. that I do not loan that I do not borrow but I loan. Esta es mi Biblia, This is my Bible, la palabra inerrante de Dios, the inerrant word of God, y mi espíritu and my y spirit mi alma and my y todo soul mi ser and all of my being están listos y preparados are ready and prepared para oír to listen y recibir and receive la voz profética the prophetic voice en la que comienzo esta semana. in which I have begun this week. Voy a andar en ella, I will walk in it. voy a correr en I ella, will run in it. voy a acostarme en ella, I will lay in it. voy a levantarme en ella. I will wake up in it. Esta es mi Biblia. This is my Bible. Y yo soy And I am lo que ella dice que soy, what she says I un am. hijo de Dios. A child of God. Ahora usted vuelve a las páginas de su Biblia. I ask that you may open the pages of your Bible En el último libro del Nuevo Testamento, en el orden en que usted tiene su Biblia, Apocalipsis. in the last book of the New Testament, the book of Revelation, En el capítulo 3, chapter 3, a la altura del verso 14, verse 14 hasta el verso 22, el que lo encuentre me grita, lo encontré. till verse 22. Gracias por el entusiasmo de dos o tres. Thank you for the enthusiasm of a few of you. ¿Alguien necesita más tiempo? Anyone else needs more time? Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Book of Revelation, chapter 3, verses 14 through 22. Dice la palabra del Señor. The word of God says, Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. to the angel of the church in Laodicea write, He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, these are the words of the Amen and the faithful and true witness. el principio de la creación de Dios dice esto. The ruler of God's creation says this, Yo conozco tus obras, I know your deeds, que ni eres frío ni caliente. that you are neither cold nor hot. Ojalá fueses frío o caliente, I wish you were either one of the other. pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, So because you are lukewarm, neither hot nor cold, te vomitaré de mi boca. I am about to spit you from my mouth. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, You say, I am rich, I have acquired wealth, y de ninguna cosa tengo necesidad. and do not need a thing. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, para que seas rico, so that you may become rich, y vestiduras blancas para vestirte, and white clothes to wear, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. so you can cover your shameful nakedness, Y unge tus ojos con colirio para que veas. and salve to put on your eyes so you can see. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Those whom I love, I rebuke and discipline. Sé pues celoso y arrepiéntete. So be earnest and repent. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Here I am, I stand at the door and I knock. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, If anyone hears my voice and opens the door, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. I will come in and eat with him and he with me. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. just as I have overcome and sat with my Father on his throne. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. En esta ocasión vamos a hablar de la última iglesia en nuestra serie, In this occasion, we will be speaking about the last church in our series, la iglesia de la Odisea. the church in Laodicea. Es la iglesia de la justicia This is the church of justice o juicio del pueblo. or judgment of the people. Dele una ofrenda de palmas al Señor y puede sentarse. You may all be seated.
Comienza aquí la séptima y última carta a las iglesias del Asia Menor. This is where the last and the seventh letter to the church in Asia Minor begins. Inclusive seriamente estaba pensando esta mañana, And this morning I was thinking seriously gloria a Dios, que sería posible que para el 2017 that it would be very possible that for the year 2017 combináramos un viaje a Israel, pero parando primero en Turquía. that we could combine a trip to Israel but also making a stop in Turkey, Específicamente en Estambul, specifically in Istanbul, que es la capital de Turquía. which is the capital of Turkey. Y de ahí tener la oportunidad de ir a las 6 iglesias, porque no hay 7, hay 6. And therefore have the opportunity to visit the 6 churches because there are not 7. Y experimentar la esencia de lo que pasó allí en la historia. And to experiment the essence of what took place in history. Porque es interesante participar en vivo de esa experiencia. Because it is very interesting to experiment this in real life. Pero finalmente el Señor nos ha ayudado en el transcurso de 7 domingos But lastly, God has helped us through the course of 7 Sundays a llegar a la última iglesia del Asia Menor. to reach the last church of Asia Minor. La Odisea es la más interesante Laodicea is the most interesting, y pintoresca o juvenil iglesia and it is the most juvenile church de todas las otras iglesias. of the rest. Esta ciudad llamada La Odisea And this city named Laodicea, no es la iglesia que se llama La Odisea, it is not the church named Laodicea. es la iglesia que habita en La Odisea. It is the church that dwells in Laodicea. Se encontraba a 65 kilómetros It found itself 65 kilometers al sureste de Filadelfia to the southeast of Philadelphia. y quien la fundó se llamó Antíoco II And the man who founded this was named Antioco II. en el año 2600, del 1601, 246, 261, 246. The year 261 to 266. Y quien le puso el nombre de la Odisea And the person who named this Laodicea fue Antíoco, was Antioco, usando el nombre de su esposa que se llamaba La Odisea, using the name of his wife who was named Laodicea, que significa justicia which means justice o juicio del pueblo. or judgment of the people. Esta mujer llamada La Odisea This woman named Laodicea, envenenó a su esposo Antíoco. she poisoned her husband Antioco. No les estoy poniendo ideas a algunas mujeres en la cabeza. I'm not trying to give you guys an idea for you women out there. 3 notas se destacan en el mensaje a esta iglesia en la ciudad de la Odisea. 3 keynotes come out to us when we speak about this church in Laodicea. Número 1, las fructuosas operaciones bancarias. Las difíciles transiciones bancarias. The difficult transitions, Bancarias monetary transitions, y comerciales, and commercial transitions. porque ellos eran productores de lana fina Because they were the producers of fine wool. y también eran famosos por sus alfombras. And they were also very known for their rugs and their carpets. Número 2, Number 2, la floreciente o la próspera industria or the very prosperous industry de tejidos, of stitching, of knitting, especialmente en la lana de las ovejas. especially when it came to the wool of the sheep. Y tercero, And third, la Odisea era la ciudad central and Laodicea was the central city de una prestigiosa escuela of a prestigious school de medicina. of medicine. Le estoy diciendo esto que tiene que ver con historia I'm telling you this that has to do with the history porque es la razón por la que la mayoría de las veces because it is the reason why most of the time cuando leemos textos como este en Apocalipsis when we read texts such as this in the book of Revelation, los interpretamos
mal We interpret it incorrectly porque ignoramos la historia. because we completely ignore the Y history. la historia dice And the history says la razón de por qué se escribe. the reason why it was written. Así que estoy diciendo que esta ciudad de la Odisea So I'm telling you that this city in Laodicea tenía una prestigiosa escuela de medicina, had a very prestigious school of medicine, sobre todo de oculistas, especially when it had to do with eyesight, que tiene que ver con curar los ojos. which has to do with healing your eyesight or your vision. Así que esta escuela Therefore, this school la fundaron unos individuos que no voy a decir sus nombres, no viene al caso. was founded by a few individuals, which I'm not going to mention. Pero estas tres notas que yo acabo de dar But these keynotes that I have just given son aludidas en el mensaje. are alluded to in this message. Por eso estoy diciendo estas tres notas, That is why I am mentioning these keynotes, porque cuando Jesús habla, because when Jesus speaks, toca esa parte de la historia. he touches upon that part of history. Otra nota importante Another keynote es que la iglesia de la Odisea is that the church in Laodicea fue fundada posiblemente was founded possibly por un hombre llamado Éprafas by a man named Epaphras de Colosas. from Colossus. Y sobre todo, And above all, la severidad de la carta the seriousness of this letter es la iglesia que más seriamente Cristo le habla. This is the church in which Jesus speaks the most seriously to. Porque en esta carta Because in this letter, todo es reproche. it is all a complaint. No hay alabanzas, There is no praise. no hay honras, There is no honor. no hay excepciones. There is no exception. Sin embargo, However, va mezclada it mixes con una fina ironía y delicada ternura. with a fine irony and a I know I'm Endearment. difficult. I'm really difficult. Así que vamos a ver la identificación del que habla. Therefore, we're going to see the identification of he who speaks. El que habla se identifica con tres títulos. He who speaks identifies himself with three titles. De otra manera, el Señor se presenta con tres títulos. In other words, the Lord identifies himself with three titles. Uno de los lenguajes bíblicos que a mí más me fascina One of the biblical languages that I love the most es cuando Dios habla de sí mismo. is when God speaks about himself. Y yo el domingo pasado toqué algunas cosas. And last Sunday I touched upon a few things. Pero a mí me fascina leer en la escritura cuando el Señor dice yo soy y no hay otro. But I love to read in the scripture when God says, I am and there is no other. O yo soy el que soy, le dijo a Moisés. And he told Moses, I am who I am. A mí me fascina cuando yo leo a Dios hablar y decir no hay salvación fuera de mí. I am fascinated when I read and the Lord says, there is no salvation without me. Y le dice a la humanidad hay que mirar a mí. And he tells humanity, you must look to me. Me fascina ese tipo de lenguaje inclusivo en la Biblia. I am fascinated by this inclusive language in the Bible. Y en el libro de Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, Jesús utiliza ese lenguaje. And in the book of Revelation, in the message of the 7 churches, Jesus uses this language. El primer título que Jesús se hace de él es And the first title that Jesus says about himself is, que le dice a la iglesia de la Odisea, yo soy el amén. and he tells the church in Laodicea, I am the Amen. Este vocablo amén This vocabulary, Amen, que vemos aquí significa firme, it means firm, fiel, faithful, veraz. Y es un adverbio and it is an adverb, que significa desierto. which means Desierto, no, deserted, de verdad, algo cierto. something certain. Significa así es. It means it is the way, it is true. Significa así sea. It means
It is like this. Porque dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en Because Segunda de Corintios, In the book of the 2 Corinthians, Paul porque says, todas las promesas de Dios because all the promises of God son en el sí y en el amén, are in the yes and in the amen por medio de nosotros, through us para la gloria de Dios for Padre. the glory of God. Solo Cristo, Only Christ, siendo el amén, being the amen, hace ciertas sus promesas. makes true his promises. Por eso él solo se atrevió a decir, That is why only himself dared to el say, cielo y la tierra pasarán, the heavens and the earth may pass, pero mis palabras no pasarán. but my words will never pass. Porque todo lo que él dice lo cumple. Because everything that he says, he fulfills. Inclusive él es el único que se atrevió a decir, He is the only one that dared to say, si alguien le pide al Padre en mi nombre, if someone asks the Father in my name, yo lo haré, I will do it. porque él es el amén. Because he is the amen. Él dijo, si dos se ponen de acuerdo He said if two come in agreement para pedir cualquier cosa, to ask for anything, le será hecho. it will be fulfilled. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Le está diciendo a la iglesia de la Odisea, yo soy el amén. He is telling the church in Laodicea, I am the amen. Yo soy la verdad. I am the truth. Yo soy el así sea. I am the, and there, Ajá. I am the so be it. En él no hay mentiras. There are no lies within him. No hay sombra de variación. There is no shadow of variation. No sé por qué hay algunos que persisten en ser mentirosos I don't know why there are people that persist in being y liars esconderse detrás de la religión. and to hide behind religion. Porque en Cristo es sí o no. Because in Christ it is either yes or no. No hay términos medios. There is no middle term. O estás o no estás. You are O either with or without. eres o no eres. You either are or you aren't. Pero no hay nada en el medio. But there is nothing in the middle. No hay nadie neutral. There is nothing in the neutral. Es sí o no. It is yes or no. En Cristo no existe el maybe. Déjame ver. In Christ there is no maybe. A lo mejor, Perhaps. si puedo. If I can. No, eres o no eres. You either are or you Sí aren't. o no. Yes or no. Porque Él es el amén. Because he is the amen. Y si Él es el amén And if he is the amen y yo le sigo, and I follow him, necesito vivir como Él vive I must live the way he lives y hablar como Él habla. and speak the way he speaks. Me quedé solo hoy. La segunda identificación del que habla. The second identification of he who speaks. Él dice, yo soy el testigo fiel. He says, I am the faithful and true witness. El testigo fiel y veraz, the true witness. I am the faithful and true witness. Este también tiene que ver con el vocablo amén. This also has to do with the word amen. Pero tiene un pequeño matiz, un pequeño toque. But it has a special touch. En otras palabras, es alguien In other words, it is someone que sabe lo que dice who knows what they say y dice lo que sabe. Ahí. and says what they know. Significa infinitamente sincero. It means sincere. Y la iglesia tiene que ser sincera. And the church must be sincere. ¿Eres o no eres? You either are or you aren't. ¿Estás o no estás? You are with or without. Y esta tarde es una tarde de definición. And this afternoon is a time of definition. O estás en el mundo o estás en Cristo. You're either in the world or you're in Christ. ¿Estás al lado allá o estás al lado acá? You're either over there or you're here. ¿Estás con nosotros o no estás con nosotros? You're either with us or you're not with us. Oh. Palabra de Dios no es invento mío. This is the word of God. I'm not making this up. Señor, vimos a uno por ahí que estaba reprendiendo demonios y se lo impedimos. We saw one there that was rebuking demons and we prohibited. Y el Señor le dijo, no se lo impidan. And the Lord said, don't stop him. No tienen que impedírselo, Él está con nosotros. You don't have to stop him. He's with us. Lo malo es que no esté con nosotros. The worst would be if he weren't with us. Pero es en la iglesia But it is within the church donde se manifiesta la hipócrita característica where we see the hypocrite characteristic de gente vestido de hermanos y hermanas of people who dress like brethren, que dicen que están, who say that they are with,
pero realmente no están. but in reality they are Y not. necesitamos la voz del Espíritu Santo. And we need the voice of the Holy Spirit. Esta mañana yo pensaba, ay, en la iglesia de Pasaiga hay algo. And this morning I began to think, in the church of Passaic there is La something. bendición está ahí, The blessing is there, pero como que hay algo que no la deja fluir. but there's like something that doesn't allow it to flow. Y la vamos a romper en el nombre del Señor. And we are going to break it in the name of Jesus. Porque no hay nada que pueda impedir la bendición del amén de la iglesia. Because there is nothing that can stop the blessing from the amen of the Lo church. que el Espíritu Santo quiere que te definas. What the Holy Spirit wants is for you to define ¿Quién yourself. eres? Who are you? ¿Dónde estás? Where are you? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a Are you hacer? going to do it or are you not? Pastores, que donde quiera está Dios. Pastor, is that wherever we go, God is there? ¿Y quién te dijo semejante aberración? Who told you such thing? ¿Quién te dijo que alguien en desobediencia Dios lo bendice? Who told you that someone in disobedience, God will bless them? Oh, la bendición está con los desobedientes. The blessing is with the disobedient. La bendición está con los que mienten, The blessing is with con those los que who lie, manipulan, with those who con los manipulate, que intimidan. with those who intimidate. Pues entonces necesito definirme. Well, then I must define myself. Hello. I feel like preaching today. Siento como si debo predicar hoy. Toca a alguien y dile, defínete. Touch someone and tell them define yourself. Defínete. Define yourself. Defínete. Define yourself. Defínete. Define yourself. Cristo dijo, yo soy el buen pastor Christ said, I am the good shepherd. y mis ovejas oyen mi voz And my sheep hear my voice. y me siguen. And they follow me. ¿Qué voces estás oyendo? What voices are you hearing? Pues tienes que definirte. You must define yourself. Porque si Él es el amigo sincero, Because if he is the sincere friend, si Él es el infinitamente sincero, if he is the eternal sincere, la iglesia necesita una semilla de sinceridad. the church needs a seed of sincerity. Tercera identificación del The que third habla. identification of he who speaks. Él dice, yo no solo soy el testigo fiel y veraz, He doesn't say, I'm only just the faithful and true witness. yo soy el principio de la creación de Dios. He Wow. says, I am the beginning of the creation of God. La palabra griega aquí es arqué, The Greek word here is archek, que significa principio. which means beginning. Y tiene And it o has presenta dos soluciones. or presents two solutions. La primera es The first one is que Cristo that Christ es aquel por medio is he who through him de quien Dios creó todas las cosas. God created everything. Juan capítulo 1, verso 3. John chapter 1 verse 3 says, Todas las cosas por Él fueron hechas. through him all things were done. Y sin Él, ay, And without him, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. nothing that has been created has been created. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, Paul says in Colossians chapter 1, porque en Él fueron creadas because with him were created todas las cosas, all things, las que hay en los cielos, those things that exist in heaven, las que hay en la tierra. the things that exist on earth. Oiga esto, oiga esto, oiga esto. Listen to this. Visibles o invisibles, Visible or invisible, sean tronos o dominios, whether they may be thrones or dominions, sean principados o potestades. principles or Potestades. Todo fue creado por medio de Él everything was created through him y para Él. and for him. Por Él, por By Él, him, por Él through him, y para Él. and for him. Por Él Through y him para Él. and for him. Nada es tuyo, nada es mío. Nothing is yours and nothing is mine. Todo fue creado por Él Everything was created through y him para Él. and for him. Y dice Pablo, And Paul says, y Él es antes and he is before de todas las cosas. all things, Y todas las cosas en Él subsisten. and all things through him. Y oiga bien lo que dice Pablo. And listen to what Paul Y says. Él es la cabeza And he is the head del cuerpo, of the body, que es la iglesia. which is the church. No es mi iglesia, It is not my
church, ni del obispo García, or from Bishop Garcia, ni del supervisor mundial. or from the supervisor. Él es la cabeza de la iglesia. He is the head of the church. Dice Pablo, Él es la cabeza del cuerpo, The Paul says he is the head of the body, que es la iglesia. which is the church. El que es el principio, He who is the beginning, el primogénito de entre los muertos, the firstborn among the dead, para que tenga preeminencia en todo. so that we may have preeminence in all things. Esa es la primera razón. That is the first reason. Él, He, Él, he, Él, he, Él, he, Él, he, Él, he, Él. he. Él es todo. He is everything. Él es todo. He is everything. Él es todo. He is everything. De Él es todo. Everything belongs to El him. cielo y la tierra es de Él. Heaven and earth is his. Este día es de Él. Today is his. Dios el Padre Father, the le Father, entregó todas las cosas, has given everything to him, incluyendo un nombre que es sobre todo nombre. including a name that is above all names. El Padre se despojó de su nombre The Father has taken away his name, y ya no es en el nombre de Jehová, and it is no longer the name of Jehovah, ni de Adonai, or an Adonai, ni Elohim, or Elohim, ni Jehová Rafa, or Jehovah ni el Rapha, Shaddai, or Shaddai, ni el Elión, or Elion, ni Hashem, or Hashem, ningún nombre. no other name. El Padre dijo, ahora va a ser en su nombre. The Father has said it will now be in his name. Todo es en el nombre de Jesús. Everything is in the name of Jesus. Alguien grita conmigo, Jesús Someone shout with me, Jesus. es en su nombre. It is in his name. La segunda razón, The second reason, Cristo es el jefe soberano. Christ is the sovereign boss. En griego, arconte, el arconte, In Greek, the archonte dice de toda la creación. of all creation. Cristo es el capo, He is the capo. Él es el jefe. He He's is- the boss. He's the boss. Él es el mero mero. No hay otro como Él. There is no other like him. Él es todo, He is everything. por todo y para todo. For everything and by everything. La iglesia es de Él. The church is his. Yo no sé por qué hay gente peleando por la iglesia I don't know why there's people fighting for the church y dividiendo iglesias and trying to divide churches y separando and iglesias. separating churches. Y en un dime y te diré por la iglesia. En un dime y te diré. Oh, in a tell me and I will tell you. Necesitamos entender que la iglesia es de Jesús. We must understand that the church belongs to Jesus. Ni tú ni yo morimos por la iglesia. Nor you nor me will die for the Él church. murió por la iglesia. He died for the church. Y como Él murió por la iglesia, And since he died for the la church, iglesia es de Él. the church belongs to him. Él es el arconte. He is the boss. Él es el jefe. He is the Él boss. es el soberano de la He iglesia. is the sovereign one from the ¿Sabe por church. qué la iglesia es de Cristo? Want to know why the church belongs to Christ? Permítame un poco de teología, vamos a terminar temprano. Well, we'll finish early, but allow me to speak about theology. Cuando Luzbel se rebeló, When Moses revealed, Luzbel revealed, se rebeló, se llevó una tercera parte de los ángeles de Dios. when he rebelled, he took a third part of the angels. Los teólogos creen que el Padre Those who study the Bible believe that the Father tenía su ejército, had his army, que el Hijo that the Son tenía su ejército had his army, y que el Espíritu Santo and that the Holy Spirit tenía su ejército. also had his army. Cuando hubo la revelación satánica, When the satanic revelation occurred, Satán se llevó la tercera parte de los ángeles, Satan took the third part of the angels, llevándose el ejército de la segunda persona de la Trinidad. taking the army of the second person in the Trinity. Por eso es que cuando Satán se revela, That is why when Satan rebels, el Padre llama a una reunión extraordinaria. the Father calls an extraordinary meeting. Y en la mesa de reunión y de consulta And at the meeting table, se reúne el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo the Father, the Son, and the Holy Spirit unite a analizar las causas de la rebelión. to analyze
analyze the reasons for this rebellion. y llegan a la conclusión And they come to the conclusion de que el motivo de la rebelión that the motive for the rebellion fue querer ser igual a nosotros. was that he wanted to be exactly like us. Así que vamos a hacerle la guerra Therefore, we will create the war con una criatura with a creature inferior a él, inferior to him, no con el poder que él tiene, not with the power that he has, pero que se parezca a nosotros. but that he is in our likeness. Así que Dios habló y dijo, hagamos So God spoke and said, let us al make, hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. let us make men in our likeness. Como Dios sabe todas las And cosas, since God knows all things, Dios dijo, este hombre va a caer. God knew that this man would fall. ¿Cómo lo vamos a redimir o a restaurar? How will we redeem him or restore him? Y se oyó la voz del hijo que dijo, yo iré, envíame a mí. And we heard the voice of the son who said, I will go, Yo send los me. redimiré, I will yo los levantaré, I will revive them. I will yo lift them los up. salvaré I will save them. y los haré mi ejército. And I will make them my Un army. hombre One de man naturaleza caída, from a fallen con nature menos poder que Luzbel, with less power, pero redimidos por mi sangre. but redeemed by my blood. Y cuando yo termine mi plan redentorio, And when I finish my plan, Espíritu Santo, tú los llenas de poder. Holy Spirit, you will fill them with power. Por eso la iglesia es de Él. That is why the church belongs Para to him. Él. For Por him. Él. By Es la him. iglesia de Él. It is his Y Él es church. la cabeza. And he is the head. Nadie tiene que morirse por la iglesia. No one must die for the church. Cristo murió por ella. Jesus died for her. Y si alguien tiene poder es Él. And if someone has the power, it Si is me him. quedé solo, si alguien tiene autoridad es Él. If someone has authority, No hay it is otro him. nombre, no hay There is otro no other nombre, name. There is no no hay other otro man. nombre, There is no other no hay name. otro nombre. There is no other Puedes name. llamar a la cultura y no sirve. You can call upon culture and it does not work. Puedes llamar a la religión y no te va a servir. You can call upon religion, it will not work for you. Todo es Él. Everything is him. Puedes llamar a mamá y a papá y no sirve. You can call your mom and your dad and it does not Puedes work. llamar al abuelo allá donde quiera, pero no sirve. You can call your grandfather, but it does not work. Todo es en Él. Everything is in him. Él es el jefe. He is the boss. Dale una ofrenda de palmas al Señor. El que me robe el mensaje me tiene que mandar los diezmos. Whoever tries to take my message, you have to send me the tithes. Ahora viene la noción del que habla. Now we have the notion of he who speaks. Dice Apocalipsis The book of Revelation says que él no solo se identifica, that not only does he identify himself, tiene noción, he has notion, tiene conocimiento. he has knowledge. Y como no haya nada que alabar, And since we have nothing else to praise, no sé a quién le estoy hablando hoy, I don't know who I'm speaking to today, pero estoy seguro que es para alguien esta palabra. but I'm sure that this word is for someone. Como no haya nada en ti agradable, Since there is nothing in you that is pleasing, entonces viene la reprensión. here we have him, the discipline, the rebuke. Yo conozco tus obras. I know your deeds. Y tengo la sensación And I have the sensation en mi espíritu in my spirit de cosas ocultas of things in hiding y de gente moviéndose en las tinieblas. and people moving in the darkness, No en las tinieblas diabólicas, not in the diabolical darkness, sino haciendo cosas escondidas. but doing things in hiding. Y no se dan cuenta que no tienen luz sino tinieblas alrededor de ellos. And they do not notice that they're not in the light, but they're in the midst of the darkness. De reuniones escondidas, In meetings, de salas que se utilizan para hacer reuniones en las in living tinieblas. rooms that we use to make meetings in the El darkness. dueño de la iglesia, He who owns the church, de esta y en todo el mundo, of this church and in all the world, te dice: yo conozco tus obras. tells you, I know your deeds. Yo sé lo que dijiste. I know what you said. Yo sé cómo lo dijiste. I know how Ay. you said it. Yo sé cuándo lo dijiste. I know when you said
at it. Si usted nota la sentencia de la última plaga en Egipto, If you go back to the sentence of the last plague in Egypt, es simplemente lo que Faraón le dijo a Moisés. it is simply what Pharaoh told Moses. Porque Dios lo escuchó cuando Faraón habló, Because God heard him when Pharaoh spoke. amenazando a los primogénitos de Israel. He was threatening the firstborn of Israel. Y Jehová dijo, esa es la última plaga, con esta te va a dejar ir. And God said, with this is the last plague. He will Lo let que you go quiero with this decirle a one. alguien es que Dios revierte lo que tú dices en las tinieblas All I want to say is that God changes what you say in the darkness. y te lo devuelve con creces. And he brings it back to you Te lo twice as devuelve bad. multiplicado. He brings it back to you No multiplied. bendición, sino maldición. Not blessing, but a curse. Pero el que habla verdad, But he who speaks the el truth, que anda en la verdad, but he who walks in el truth, que anda en la verdad, he who anda en la walks in luz. truth walks in the light. El que anda en la verdad, anda en la luz. He who walks in the truth walks in the El light. que anda en la luz, habla verdad. He who walks in the light speaks the truth. Vive verdad. He lives in No truth. tiene nada que esconder. He has nothing to hide. Es como es. He is the way he Y is. Cristo lo llama, tú eres libre. And Jesus calls him and says, you are free. Porque el que anda en verdad es libre. Because he who walks in truth is El free. que vive en verdad es libre. He who lives in truth is free. El que vive en la luz es libre. He who lives in light is free. Hello, toca a alguien y dile, ya puedes respirar. Touch someone and tell them you can breathe now. Yo conozco tus obras. I know your deeds. Y mire, yo vengo de un contexto And I'm coming from a context, histórico, a cultural, historic context in culture, donde yo vi cosas en mi casa y en la iglesia where I saw things in my house and in the church que me ponen los pelos de punta todavía. that give me goosebumps. En la iglesia de mi mamá había una hermana. In the church of my mother, there was a En sister. el tiempo de los moños, During the time of the big hairdos, de los moños pentecostales, of the Pentecostal hairdos, ella era líder de la iglesia Betania. she was the leader of the church in Bethania. Y dentro del moño And inside of her hairdo, her bun, tenía el cigarrillo que se iba a fumar después del culto. she had the cigarette that she would smoke after the service. Y en una manifestación del Espíritu Santo en Betania, And during a manifestation of the Holy Spirit in Bethany, el Espíritu Santo la trajo danzando hasta el altar the Holy Spirit brought her dancing to the altar. y comenzó a golpear el altar con la boca, And she started to hit the altar with her mouth mientras el moño se le desenredaba while her bun was undoing itself. y el cigarrillo cayó en el altar. And the cigarette fell upon the altar. Yo he visto cosas y no era creyente, yo he visto muchas cosas. I've seen many things. Y Dios no se queda con nada de nadie. And God does not keep anything from anyone. Puedes seguir jugando 30 años, You can continue to play 30 years. pero el jefe de la iglesia te va But a the pasar boss of the factura, church, te va a pasar el bill, he will pass you the bill. porque él te conoce. Because he knows you. Te conoce a ti, me conoce a mí. He knows you and he knows me. Ay, hoy como que no soy muy favorito. Pero yo quiero que tú, cuando suene la trompeta, si suena, But I want you that when the trumpet sounds, if it sounds, te vayas con el Señor. for you to go with him. Y no te sorprendas quedándote en la tierra. And for you not to be surprised staying here on earth. Yo te conozco. I know you. Y aquí viene la sentencia dura. And here is that the difficult sentence comes. Te conozco I know you. que no eres frío I know that you are nor ni cold caliente. nor hot. Eres tibio. You are lukewarm. Ese mensaje está especialmente para la iglesia de hoy, That message is specifically for the church of today, que pueden mezclar lo mundano con lo espiritual. that can mix the worldly things with the spiritual things. El sábado estuve en la disco, Saturday, I was at the club. estuve en Retro allá en West New York, I was in Retro in West New York. y hoy estoy en el culto cantando And en el now, you know, ministerio I'm de in the alabanza y service and I'm adoración. singing upon the altar in the worship team. Anoche estuve de jarana, Last night, I was partying. pero hoy estoy sirviendo en los Ujieres.
But today I'm serving with the ushers. Come on, somebody. No se me vayan. Stay with me. Quédense conmigo. Stay with me. Quédense conmigo. Porque eso no es libertad. Because that is not freedom. Eso es libertinaje. Hey. Libertad en Cristo es que Él me hizo libre. Freedom in Christ is that He has made me free. Libertinaje es mezclar lo espiritual con lo mundano. You cannot mix the spiritual things with the worldly things. Hoy es que eso no es nada que te deje una copita de ron o de Don Q o de palo viejo. Now they say it's not a bad thing, to just take a glass of... No hay nada de malo con que tengas un social con tus amigos o tus amigas. There's nothing wrong for you to, socialize with your friends. Puedes tener el social, pero decirle, deme agua a mí. You can socialize with your friends, but you tell them, give me water. ¿Pero qué quieres? ¿Agua o Don Q? No, agua. Oh, what do you want? Do you want water? Do you want, a little Pero un something? traguito de whisky no te hace nada, sí. But a little drink of whiskey doesn't do much. Me Yes. lleva al infierno si It me takes tomo un me trago de straight to whisky. hell if I take a drink of whiskey. Te conozco I know you. que ni eres frío That ni you are nor caliente. cold nor hot. Esta tibieza You are this lukewarm. no se expresa en una condición mediocre, It is not expressed in a mediocre condition. sino malísima. Or Malísima. Or very really, bad. Really, Really bad. Really bad. Really bad. really bad. Pues el estado de esta iglesia Because the state of this church es comparado por el Señor is compared by God con algo muy expresivo with something very expressive para los habitantes de la Odisea. for those who dwell in Laodicea. Y es que en la ciudad de la Odisea habían unas aguas termales And it is that in Laodicea there were some waters que se movían subterráneamente a través de unas cañerías o tubos. that would run underground through these tubes. Y no se podían utilizar ni para beber, And you cannot use them nor to drink, ni tampoco para bañarse. nor to bathe with. Porque para bañarse eran muy frías, Because to bathe, they were too cold, pero para beber but to drink, eran muy they were too calientes. hot. Trata de beberse un vaso de agua caliente a ver qué pasa. Try to drink a cup of hot water to see what happens. Así que el Señor está tomando algo de la cultura de la Odisea So God is taking something from the culture of the city in para decirle Laodicea en el mensaje, to tell them in the message, oye, ni frío ni caliente, eres tibio. you are nor cold nor hot, you are lukewarm. Y la tibieza no tiene que ver con venir el domingo nada más al culto. And that has nothing to do with just coming on Sundays to church. La tibieza es que aquí hay gente que para donde lo jalan ahí caen. The lukewarmness has to do with that there are people that wherever they're pulled to, that's where they go. A donde los invitan ahí van. Wherever they're invited to, they go. Deje eso. Forget that. Es una mala práctica bíblica. That is a bad biblical practice. Si usted tiene su iglesia, vaya a su If iglesia. you have your church, go to your church. Si usted tiene su pastor, quédese con su pastor. If you have your pastor, stay with your pastor. Pero no ande de lugar en lugar errante. But do not go from place to place. Porque eso se llama tibieza espiritual. Because that is called lukewarmness in the spirit. Ni soy frío, I am nor cold ni soy caliente. nor hot. Y el Señor dice, ojalá fueses frío. And the Lord says, I wish you were cold. O ojalá fueses caliente. Or I wish you were hot. Pero por cuanto eres tibio, But since you are lukewarm, te vomitaré de mi boca. I will spit you from my mouth. Me das náusea. You cause nausea in me. Te vomitaré de mi boca viene del griego melo, I will spit you from my mouth comes from the Greek melo, que significa pronto te vomitaré. which means soon I will vomit you. Y esta expresión lo que manifiesta es una forma enérgica, And this expression, what it expresses is energetic. posible de un vigoroso repudio. I don't want you. It comes from a vigorous reproach. En otras palabras, In other words, no toleraré tu tibieza. I will not tolerate your lukewarmness. Esta iglesia de la Odisea estaba fundada This church in Laodicea was founded en un engreimiento espiritual. Cuando tú engríes un baby,
in a spiritual cradling. O sea, hay babies que lo que les gusta es estar arriba cargados. There are babies that just like to be cradled and carried. Y esta iglesia, And this church lo que siempre era, estaba llorando que la cargaran. was just always crying so that it could be picked up and cradled. Como hay hermanos que todo tiempo hay que estarlos Just like cargando. now we have brethren where we must, always have to carry Guess them and what? I'm cradle going to them. open a room downstairs. ¿Sabes algo? Voy a abrir un cuarto allá abajo Y vamos a tener pampers and we will have diapers and wipes. and wipes. And we're going to send you down there para que te cambien el pamper y te limpien con wipes. Y te vamos a mandar hacia abajo so that they may clean you and Porque un creyente tiene que ser maduro. because a believer must be mature. Deje la niñería. Stop with that child stuff. El escritor de los Hebreos en el capítulo 5 dice, ustedes debieron ser ya maestros In the book of Hebrews chapter 5 he says you should all already be y teachers maestras, and teachers. pero me han obligado a volver hacia atrás, But you have obligated me to go back a enseñarle los primeros principios. to teach you about the principles in the Y beginning. Pablo dice, el alimento líquido es para los niños. And Paul says that the feeding of liquids is for children. La leche es para los niños. Milk is for children. Pero el alimento sólido But the solid es food para los que han ejercitado is for those who have sus practiced sentidos en el poder de la palabra. their senses in the word. ¿Cuántos son maduros? How many of us are mature? ¿Cuántos son maduros? How many of you are mature? Ser maduro no significa no llores. To be mature does not mean that you will not cry. Ser maduro no significa no sientas. To be mature does not mean that you will not feel. Ser maduro es que cuando lloro, To be mature means that when I cry, entiendo que aunque ande en valle y de sombra y de muerte, I understand that although I may be walking through the valley of tú darkness, estarás conmigo. you will be with me. Que cuando llega el momento de la prueba y de la turbulencia, That when turbulence and trials come my way, el diablo no me va a mover de donde yo estoy. the devil will not move me from where I stand. Por eso la Biblia dice, me empujaste con violencia para que me cayese. That is why the Bible says you have pushed me violently so Pero that I me may ayudó fall. Jehová. But God helped me. Me ayudó Jehová. God helped me. Estaban tan engreídos. Estaban tan engreídos They were being cradled so much que ellos decían lo que dicen alguna gente en la iglesia. that they would say what many people in the church say today. Yo soy rico y me he enriquecido I am rich and I have become rich y no tengo necesidad de nada. and I do not need a thing Porque se creían especiales, because they thought that they were special, prosperados prosperous. y mezclaban ese sentimiento con la bendición de Dios. And they mixed that sentiment with the blessing of God. Y le daban gracias como los antiguos. And they would give thanks as the older people did. La palabra hebrea es Ashirim Betorah. The Hebrew word is Ashirim Betorah. Ashirim Betorah. You learned something new. Every day. Ashirim Betorah lo que significa es What this means is prosperados en la ley. prosperous in the law. Y el Señor le dice, tú no estás prosperado en la ley. And the Lord says, you are not prosperous within the law. Y tú dices, yo soy rico And you say, I am rich. y me he enriquecido. And I have become rich. Y a mí no me falta nada. And I do not lack a thing. Pero el Señor le dice, tú eres un desventurado. But God says, you are wretched. En griego, taliaiporos. In Greek, taliaiporos, Que significa el oro de tus bancos. which means the gold from your banks. No es moneda corriente del reino. It is not monetary from. You can use your kingdom. money. No puedes usar tu. You can Tú use your puedes money. usar tu dinero, It doesn't mean nothing. pero no significa nada. Y hay gente haciendo transiciones en el reino ilegales. And there are people making illegal transactions in the kingdom. Y la iglesia de hoy está transicionando en ilegalidades. And the church of today is transitioning in legal. ¿Sigo o paro? Do I continue or do I stop?
El esposo de mi hija, Elías. The husband of my daughter, Elias. No voy a escoger a nadie más aquí porque aquí hay babies. I'm not going to pick on anyone else because there are babies, Pero voy a escoger a Elías. but I'm going to pick on Elias. Está trabajando en sus documentos. He's working on his papers. Él es de Guatemala. He's from Guatemala, Pero mi esposa, mi hija es puertorriqueña, perdón. but my daughter is Puerto Rican. Así que le puede arreglar sus papeles. So therefore, she could do his papers. Yo no le puedo exigir a él una licencia. I can't ask him for a license. Pero a un caribeño But to a Caribbean que tiene papeles y anda sin licencia, who has their papers and walks around without their license, que te lleven preso, te quiten el carro y te pongan un surcharge de 3 años. I ask that they may take away your car, take away your license and your rights, and give you a surcharge. Que mucho nos gustan las ilegalidades. Because how much do we like to be No, hazlo, eso nadie lo va a ver. illegal? Hazlo, nadie lo va a ver. Oh, do it. No one will see you. Nadie se va a enterar. No one will know. No hay nada debajo del cielo que no se sepa There en is el poder de nothing este under Dios. the heavens that God will not Todo know. quedará revelado. Everything will be revealed. No en el cielo, no. Not Ahora, in the en heavens. esta vida. Now, in this life. Ay. Tú dices, yo soy rico You say, I am rich. y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. And I have become rich and I do not lack a thing. Pero el Señor dice, hermana digna, But the Lord says, tú eres un miserable. you are wretched. Del griego eleinos, From the Greek eleinos, que significa ustedes no son dignos de lástima. which means that you are not worthy of pity. Can I talk to you, church? ¿Te puedo hablar, iglesia? Hay gente que se hace la víctima. There are people that make themselves the victim. Nadie lo hizo la víctima. No one made you a victim. Ellos son profesionales en victimizarse They are professional in victimizing y themselves. aprovechan cualquier ocasión And they take any y occasion. cualquier momento para decir, mira lo que me están haciendo. They take any occasion and any chance to say, look at what they're doing to me. Porque se hacen la víctima. Because they make themselves the Y victim. con esa victimización And with that victimization, manipulan they a todo el manipulate mundo. everyone. Es hora de romper con eso. It is time to break that. Tú eres víctima. You are a victim. Cómprate un perro. Buy yourself a dog. Eres víctima. You're a victim. Levántate que se puede. Stand up because they know you Eres can. víctima. You're a victim. A orar y ayunar para que el Señor rompa las cadenas. You must pray and you must fast so that God may break chains. Es como la mujer que vive en violencia doméstica. It is like the woman that lives in domestic violence. Llega un momento en que se victimiza. There's a time where she becomes the victim. Y es tan poderosa la victimización And it is so powerful que cuando el hombre no le pega, that when the man does not hit her, ella lo provoca para que le pegue. she provokes him so that he does hit her. Y así hay gente en la iglesia de la Odisea. And just like that, we have people in the church in Laodicea. Allá por la década de los 60, yo estaba casi recién nacido. Around the decade of the 60s, I was, a newborn. Mamá nos decía, My mom would tell me, ustedes éramos 3, somos 3. we are 3. Y decía, ustedes se pasan peleando toda la vida. And my mom would tell me, you guys are always fighting. Son como Pedro. You guys are like Peter. Y decía el refrán, mamá, mira a Pedro. And, and we would say the refrain, Mom, look at Peter. Pero cújame, Pedro, cújame. Moléstame, Pedro. But bother me, moléstame. Peter. Bother me. Mamá, mira a Pedro, pero ven, Pedro, moléstame. Mom, look at Peter, but Peter, come bother me. La iglesia de la Odisea, The church in Laodicea, el Señor le dice, ustedes no son dignos de lástima. God says you are not worthy of pity. Lo peor que alguien puede hacer The worst thing that someone can do es tener lástima con alguien que es víctima. is to have pity with someone who's a victim. La medicina no es lástima. The medicine is not pity. Lástima no es misericordia. Pity is not mercy. You can have mercy, Puedes tener misericordia, pero no lástima. but not pity. No le tengas lástima. Do not have pity on me. Empújalo Push them y dile, puedes salir de ahí. and tell them you can get out from there. Dile palabras fuertes. Give them strong
words. repréndelo, Rebuke them. empújalo Push them. para que salga del hoyo. So that they may get out of the No hole. le tengas lástima, Do not have pity on them. porque mientras le sigas teniendo lástima, Because while you continue to pity them, le estás diciendo yo estoy de acuerdo con lo que tú estás pasando. you are telling them, I'm in accord with what you're Hell going no. through. No. Esa no es la voluntad de Dios. That is not God's will. La voluntad de Dios es que una iglesia viva plena It is for God. en el poder del Espíritu Santo, It's for the church to live in the en la power of the Holy virtud del Spirit. Señor y de su palabra, In the virtue of God and His con la word. cabeza en alto aunque no haya arroz y habichuela. With your head held high, although you may not have food at home. El que va a pedir dinero prestado viene así. He who is going to borrow money comes like this. Con la cabeza abajo y a decir una historia With their head bowed down, ready to tell a story de victimización of victimization. que más de la mitad es mentira. That more than half of it is a lie. Toca a alguien y dile, no tomes prestado en el reino. Touch someone and tell them, do not borrow in the kingdom. Porque después el que te prestó Because then he who loaned you se convirtió en tu enemigo. has become your enemy. Porque Salomón dice Because Solomon says que el que toma prestado that he who borrows se hace esclavo del que le prestó. becomes a Oh, slave of he who loaned. palabra de Dios. This is the word of God. Palabra de Dios. This is the word of God. No solo eres desventurado y miserable. Not only are you wretched and pitiful, Tú que dices you, que eres rico since you say that you are rich y que te has enriquecido y que nada te hace falta. and that you have become rich and nothing lacks, El Señor le dice, tú eres pobre. God says you are poor. Del griego potokos, From the Greek potokos, que significa which means que eres tan pobre that you are so poor como el mendigo as the beggar, o mucho más abajo que pobre. or even more poor than poor. Pues no solo careces de bienes de fortuna, Because not only do you lack fortune, sino que tienes que mendigar para poder sobrevivir. Hello. but you must also beg in order to survive. Oh, a mí no me hace falta nada. Oh no, I lack nothing. Really? De verdad, Really? de verdad. You don't need nothing? No necesitas nada. You don't need nothing, are you sure? Nada te faltas. Because I believe you need Jesus. Porque siento que necesitas a Jesús. I believe you need his power. Pienso que necesitas su poder. I believe you need something like this book Creo que necesitas algo como este libro. right there in your mind, Ahí en tu mente. in your heart, En tu and in corazón. your spirit. Y en tu espíritu. You sure you don't need nothing? ¿Estás seguro que no necesitas nada? Porque estás actuando como un mendigo, dice el Because you Señor. are acting like a beggar, says the No, Lord. no como un pobre, como un mendigo, Not like a poor person, but a pidiendo beggar. limosna. Asking. Permítame usar una figura que usé en el funeral del papá de mi hermano Rafael. Let me use a figure that I used in the funeral of our brother Raphael's father. Había un hombre sentado en unas escaleras. There was a man sitting upon stairs. El libro de los Hechos dice The book of Acts says que por esas escaleras, that through those stairs, al subir arriba, reaching the top, había una puerta que se llamaba la Hermosa there was a door named the Beautiful para entrar al templo. in order to enter to the temple. Y este hombre llevaba toda su vida And this man had his entire life sentado cerca de algo sitting next to something que era hermoso. that was beautiful. Pero él vivía una vida horrible. But he lived a horrible life. Can you live an ugly life ¿Puedes vivir una vida horrible close to something beautiful? cerca de algo tan hermoso Ay, y no darte cuenta and not realize al extremo, to the extreme al extremo de estar cerca de algo hermoso of being next to something so beautiful y tú estás mendigando, and that you are begging, pidiendo limosna, asking for pidiendo money, limosna. asking for money. Y es la iglesia de la Odisea, una limosnera. And in the church in Laodicea, someone Mire, deje ya esos sentimientos. leave those feelings, Viva la vida plena del Espíritu Santo. live in the life of the Spirit, Camine hacia adelante. walk
forward. Dios te prometió algo y lo va a hacer. God promised you something and He will fulfill it. Dios te prometió un camino y te va a llevar a él. God promised you a path and He will take you there. Dios te prometió bendición, te la va a dar. God promised you blessings and He will give it to you. Pero estoqueado pensando en la cebolla y en el agua de Egipto. But while you're stuck thinking about the things in Egypt, Eso es mendigar. that is begging. Eres pobre. You are poor. No solo eres pobre, Not only are you poor, eres ciego. but you are blind. Porque te crees que tienes vista espiritual. Because you think that you have spiritual vision. Pero el Señor dice, tú estás ciego. But God says you are blind. Iglesia, Church, quiero que compres oro refinado de mí I want you to buy refined oil, gold from me. y te laves los ojos con colirio And for you to wash your eyes with ointment. para que puedas ver, So that you may be able to see. para que puedas ver, So that you may see. para que puedas ver. So that you may see. Lávate los ojos con colirio. Toca a alguien, a 3 personas y dile, lávate los ojos. Touch 3 people and tell them, wash your eyes. Lávate tus ojos. Cleanse your eyes. Porque lo que estás viendo no es lo que Dios quiere que vea. Oh. Because what you are seeing is not what God La wants you visión to que see. estás teniendo no es la visión de The Dios. vision that you are having is not God's El vision. sueño que estás teniendo no es el sueño de Dios. The dream that you are having is not God's dream. Lávate los ojos para que veas. Cleanse your eyes so that you may be El able siervo to de see. Eliseo le dijo, Señor, estoy temblando y tengo miedo. He told the Lord, Lord, I am trembling and I am scared. Son más los que están con ellos que los que están con nosotros. It is more them who are against me. Y Eliseo le dijo, Señor Jehová, ábrele los ojos a este para que vea. And Elisha, Ábrele los ojos. open up his eyes so that Para he que can vea. see. No solo estás ciego, Not only are you blind, eres desnudo. you are naked. Tú que dices que no te hace falta nada, You who say that you lack nothing, estás desnudo. you are naked. Estaban desnudos en la vida espiritual, They were naked in their spiritual life, dejando al descubierto la vergüenza espiritual. leaving out in the open their shamefulness. Y este es el consejo del Señor. And this is what God advises them. Y cuando Él da el consejo, And when He gives this advice, en el griego es más profundo que un simple consejo. in the Greek it goes even deeper than just a simple counsel. Es el consejo de un padre y maestro. It is the advice from a father, a master. Y le dice, compra oro de mí, And he says, buy gold from me, porque yo sí que tengo oro. because I do have gold. El oro que tú tienes es ilegal. The gold that you have is illegal. Y lo promueves en el reino, pero no es oro del reino. And you advertise it in the kingdom, but it's not Viene from de the la palabra kingdom. griega arquegos, It comes from the Greek word archegos. que significa te lo voy a dar porque lo puedes adquirir de gratis. And it says that I will give it to you because you can get it for free. Mía es la plata y el oro, Mine is the silver and the gold. dice el Señor de los ejércitos. The Lord says, Dios es el único que rompe las cadenas de las finanzas. God is the only one that breaks the chains of finance. Te voy a dar vestiduras blancas para vestirte, I will give you white clothing so that you may dress porque yourself. estás desnudo. Because you are naked. Y las vestiduras aquí son símbolos de justicia, And Amén. the clothing here is a symbol of justice, Santidad de vida, holiness of life, de paz, of peace, victoria y de alegría festiva. victory, and happiness. Happiness Felicidad ligado mixed in a fiesta. with festivity. Toca a alguien y dile, no le tengas miedo a la fiesta. Touch someone and tell them, do not be afraid of festivity. Las vestiduras The clothing son la motivación para ir a la fiesta. are the motivation to go to the party. Ahorita yo dije en el devocional, pero vamos a ver quién danza, quién está gozándose. And during the worship, I was saying, let's see who dances, who's worshiping. Hay algunos que están con los pies clavados en el There are piso. some people that have their feet nailed to the ground. Y uno de los ingredientes de la fiesta And one of the ingredients of the celebration of the party es bailar en la fiesta. is to dance at the party. Yo estoy esperando que el Espíritu Santo me toque y me ponga a danzar.
No, I am waiting for the Holy Spirit to touch me and to make me dance. Porque yo voy a danzar como danzó David. Because I'm going to dance just as David did. Really? De verdad. Y David danzó en el espíritu. And David danced in the Spirit. ¿Dónde dice eso en la Biblia que danzó Where en el does it espíritu? say in the Bible that he danced in the Spirit? Lo dice el coro. The song says it. El corito es que lo dice, la Biblia no. The song is that says it. The Bible doesn't. Porque la danza de David era de la alegría que sentía Because the dance of David was from the happiness that he felt. porque traían el arca, Because they were bringing the porque ark. traían la presencia. Because they were bringing the presence. Así que si estás esperando una dancita en el espíritu, So if you're waiting for, a little spiritual te vas a dancing, poner como un esqueleto de eso que ponen en Facebook. you will end up like a skeleton. Cuando yo termino una batalla, When I finish a battle, cuando yo termino una batalla espiritual, when I finish a spiritual battle, busco un lugar donde yo estoy solo I find a place where I am alone. y me doy una danzadita And I dance para decirle al diablo, to uy, tell the devil, "Hui, no pudiste conmigo. you could not destroy me. Trataste de nuevo y no pudiste. You tried again, but you A couldn't. través de enfermedad y no pudiste. Through sickness, but you couldn't. A través de pruebas y tentaciones y no pudiste. Through trials and temptations, but you A couldn't. través de la oscuridad y no pudiste. Through the darkness, but you Y couldn't. eso el Señor quiere que yo lo celebre. And God wants me to celebrate Porque el que that. celebra Because he who con celebrates danza with dance está diciendo salí de la batalla is saying, I have come from y battle huelo a sudor, and I smell like sweat. huelo a guerra, I smell like pero war. salí con la victoria y el triunfo al otro lado. But we are triumphant and we have the Me victory. hirieron en la batalla, They wounded me during me battle. cortaron, They have cut me. sangré, I bled. pero logré la victoria. But I have the victory. Y eso se merece una danza And that delante de la deserves presencia a del dance Señor. in the presence of God. Vístete que vas para una fiesta. Dress yourself because you're going to a celebration. El Señor le dice, God says, lávate los ojitos con un polvito que yo tengo, He says, cleanse your eyes with this little powder that I have. que aunque tú tienes una escuela de medicina y de oculistas, Because although you have, a school of medicine there, el que da la visión soy yo. he who gives the vision is me. Así que aquí viene la solución. So here we have the solution. El Señor, antes de dar la solución, God, before he gives the solution, le dice a la iglesia de la Odisea, yo reprendo he tells the church in Laodicea, I rebuke y castigo and discipline a todos los que amo. all those whom I love. No es castigo, sino educación. It is not discipline, but more education. Es corrección. It's to correct. Se usa el verbo griego fileo, We have the Greek word phileo. afecto entrañable, Um, como un padre corrige a un hijo. as the way that a father corrects his son. Y luego le dice, sé celoso And then he says, be jealous y arrepiéntete. and repent. El primer verbo de celoso, The first word, earnest, verbo, the first verb, earnest, está en presente. is in present. Es un presente continuo. A continuous present. Soy celoso I am jealous, y voy a seguir siendo celoso contigo, and I will continue to be jealous with you, pero arrepiéntete. but repent. Porque esa segunda palabra, arrepiéntete, Because that second word, repent, está en un aoristo, difícil de interpretar, de urgencia. it's urgent. Es determinación decisiva, arrepiéntete. It is decisiveness. You must repent. Aquí está hablando de una celosía o de una celosa preocupación. Here we are speaking about a jealous worry. Del griego celeue, From the Greek stelewe, que significa soy y seré celoso. which means I am and I will continue to be jealous. Te voy a celar, pero arrepiéntete. I Póngase will de be pie. jealous for you, but repent. El Señor te dice, iglesia,
The Lord is telling you, church, no digas que tienes oro don't say that you have gold y que te has enriquecido and that you have made yourself y rich que no tienes necesidad de nada, and that you lack nothing porque necesitas mi intervención, because you need me to intervene. necesitas mi poder. You need my Hello, power. póngase de pie. I ask that you may Necesitas rise to mi your poder. feet. You need my power. Necesitas mi inyección You need my injection para definirte. in order to define yourself. Defínete. Define yourself. Defínete. Define yourself. ¿Estás o no estás? Are you or are you not? ¿Eres o no eres? Are you or are you not? Levanta tus manos a la presencia del Señor I ahora. ask that you may lift up your hands in the presence of God.